So, hello everyone, welcome to our tutorial on the fundamentals of computer programming. This module will be dividing into a crucial aspect of creating interactive programs, processing user input, and basic data manipulation. This is where our programs start to come alive by taking information from us and working with it. So, key concept, what is user input? How to read input in Java and Python, type conversions, string to int, basic operations, math, string, concat, and etc. What is user input? User input refers to the data or information that a user provided to a program during its execution. It allows interactions between the user and the program, making the program dynamic and responsive. So kanay mo na example sa Python. Name space equal space input, then bracket, then enter your name. So kini ang buktong linya sa code na nag-input siya sa function sa Python, nagpakita siya sa mensahe nga enter your name sa user, tapos maghulat kini sa user nga mag-type og usa ka butang o mag-press or enter key. Ang bisan sa nga i-type sa user, i-assign dayon ngadto sa variable nga name. Tapos ang gibuhat sa code kini nga mubo nga programa yan ra kayo, pero makakuha kini og ngalan gikan sa user apan dili kini magbuhat og bisan unsa pa niini, walay output nga gipakita gawas sa prompt nga enter your name. Aron mahimo kini nga mas mapuslanon, kinahanglan dugang nga mga linya sa code aron maproseso o ma-display ang gikuha nga ngalan. So ang kinatibukan niya explanation na ang hulagway napita og usa ka yano kayong i-emplo sa pagkuha og user input sa Python gamit ang input function. Kini usa ka importante nga konsepto sa programming kay kini nagtugot sa mga programa nga mahimong interactive siya. So next, in Java mo na example sa pinakaunang linya, nag scanner input space equals nyo scanner close open bracket system dot in close bracket tapos semicolon. Kini nga linya naghimo og bag-ong scanner object nga ginganlan og input. Ang scanner class gigamit sa pagbasa og data gikan sa laing-laing input sources. Sa kini nga kaso, ang system.in nagpakita nga ang input gikan sa standard input stream. Sa ikaduha nga linya, string space name space equals input dot next line. Tapos kini nga linya nag-declare og variable nga ginganlan og name nga ang type kay string dayon. Gamiton ang next line method sa scanner object aron mabase ang tibok linya sa text nga gi-input sa user og i-save kini sa name variable. Sa ikatulong nga linya, nag curly bracket kini ang closing curly brace nga napakita sa katapusan sa usa ka code block tingali usa ka method o function. So ang gibuhat sa code kan nga programa kan maghulat sa user nga mag-type og usa ka butang o mag-press og enter. Bisan unsang nga i-type sa user, i-save sa name variable apan ang code wala magbuhat og bisan unsa nini nga input. Kini basahon lang kini og matapos aron kini mahimong mas mapuslanon, kinahanglan ka magdugang og dugang nga linya aron magproseso o ma-display ang bili sa name. Pananglitan mahimo kang magdugang og usa ka linya aron ma-print ang ngalan sa imong console. So next is Python reading input. Python uses the built-in inputs function. So sa example
pinakauna is nagkuha siya og ngalan or nag-enter og name sa user. So name space equals space input, then enter your name. Kini nga linya nagpakita og prompt sa user nga mag-input sa ilang ngalan. Ang input tipig sa name variable is po sa string, then print hello plus name. Kini nga linya magprint siya og hello isugdan sa ngalan nga gi-input sa user. So next is example with number. So age space equals space and input, enter your age. Kini nga linya nagpakita og prompt sa user nga mag-input sa ilang edad. Ang int function nga nag-convert sa input nga usa ka string ngadto sa integer. Importante kini aron mahimo ang mathematical operation sa edad. So print so mato nagprint siya sa iyang edad. Then next is print next year you will be age plus 1. Kini nga linya nagprint og usa ka mensahe nga nagpahibalo sa edad sa user sunod tuig. So sa kinatibuk-an nga explanation, ang duha ka emplo nagpakita sa versatility sa input function sa Python sa pagkuha og laing-laing klase sa data gikan sa user. Ang unang ehemplo nagkuha og textual data, ngalan, samtang ang ikaduha nga data nagkuha og numerical data or edad nga kinahanglan i-convert ngadto sa integer aron magamit sa calculations. Importante ang pagsabot niini nga mga konsepto sa paghimo og interactive or dynamic nga mga program. Number 2, Java reading input. Java uses the scanner class to read input from the user. So mao ni ang step by step example. Import space java.util.scanner. Kini nga linya nag-import sa scanner class gikan sa java.util package. Ang scanner class gigamit sa pagbasa og data gikan sa lain-laing resources sama sa keyboard. Sa ikatulo nga linya public class main. Kini nga nagdeklara sa main class nga ginahanglan og main. Sulod nini mao ang main method sa programa. The next public static void main string args. Kini nga ang main method, then magsugod ang execution sa program. Dire ka mag start og input. The next scanner input equals new scanner system in. Kini nagmugna og usa ka scanner object nga ginganlan og input dot ang system dot in. Next is line number 7. System.out.print, enter your name. Kini nagprint og usa ka mensahe sa console nga nagpangayo sa ngalan sa user. Then sa line number 8, string space name space equals space input dot next line, then bracket. Kini nagbasa sa tibok linya sa text nga gi-input sa user og i-assign kini sa name variable. Then in line number 10, system.out.print, enter your age. Kini nagprint og mensahe nga nagpangayo sa edad sa user. So masabtan niya pon siya. Then in line number 11, int space age space equals space input dot next int. Kini nagbasa sa integer nga gi-input sa user ug assign kini sa age variable. Then line number 13, system.out.print hello plus name tapos next year you'll be age plus 1. Kini nagprint og usa ka mensahe nga nag-greet sa user gamit ang ilang ngalan og nagpredict sa ilang edad sa sunod nga tuig.
Then curly braces. Kini ang closing curly brace sa main method. So ang Java code nagpakita sa paggamit sa scanner class aron makadawat og duha ka klase sa input gikan sa user, string, ngalan og integer or edad. Kini usa ka common nga technique paghimo og interactive nga mga programa sa Java. Ang code nagpakita usab sa basic string concatenation og integer addition. What is the type conversation string to int? So type conversation from string to int means changing data that's in text form string into a number integer, so you can do mathematical operation like addition or comparison. So anong importante man ang user input. So usually read as a string even if the user types a number. You need to convert it to an int before using it in calculations. So next is Python example. So diri sa line number 1, kini nga linya nagpakita kini nga og prompt sa user nga mag-input sa ilang edad. Ang input gitipik sa age string variable isip usa ka string. Then sa ikaduha nga linya kini nga linya nag-convert sa string nga age string ngadto sa integer ug gitipik kini sa age int variable. Importante kini aron makahimog arithmetic operation. Then sa third line print age int plus 1, kini nga linya nagprint sa edad sunod tuig pinaagi sa pagdugang og 1 or number 1 sa integer. So ang gibuhat sa code nagkuha og edad gikan sa user, nag-convert niini ngadto sa integer ug dayon nagprint sa edad sunod tuig. Nanglitan kung ang user mag-input og 18 nga edad, ang output mao ang 19 nga edad. The next example is Java example. So scanner space input space equals new scanner system.in. Kini nagmugna og scanner object nga ginganlan og input aron mabasa ang input gikan sa standard input. So mao na siya ang sa first line na itabo. Second line string space age string space equals space input. That next line kini nagbasa sa input gikan sa user isip usa ka string ug gitipig kini sa age string variable. Next line is number 3 int space age int space equals integer dot parse int age string. Kini nag-convert sa string nga age string ngadto sa integer nga age int gamit ang parse int method. Kini nag-importante kay ang age string dili direkta nga magamit sa arithmetic operation. Magsiya sa line number 3. Next is line number 4 system.out.print line age int space plus space 1. Kini nagprint sa kantidad sa age integer plus nga nag plus 1 nga mao ang edad sa user sunod tuig. Thank you for watching. I hope you understand my explanation. Please like and subscribe my channel.